नमस्कार श्रोता बंधु। आज शुणा तीर्थ। मो सासु ससुर आउ अध घंटाए परे उम्रा अर्थात तीर्थ पाई बाहरिबे। प्रथमे उम्रा करिवे आउ तापरे हज। इम्तियाज मुसलमान हेले भी नास्तिक थिले। तांकु केबे मु नमाज करिबार देखिनी कि रोजा रखिबार देखिनी। मु हिंदू ब्राह्मण घरर झियो प्रीतिलता रथ। इम्तियाज कटक मेडिकल कॉलेज रे मो बड़ भाई संगे पढ़ुथिले। तांको घर ओडिया बजार रे आउ आम घर बक्सी बजार रे। सेइठु तांको संगे मोर चिन्ह परिचय। सेइटा इम्तियाजंकर MBBS रो शेष वर्ष थाए। इम्तियाज देखिबाकू जेमिति भल थिले मनीष भी सेमिति भल, बरं ताठू आहुरी भल। सेथर बौ देह बहुत खराब होइथे। से कटक बड़ डाक्तरखाना रे हिसाक्टमी ऑपरेशन पाई भर्ती होइथे। सेतेबेले भाईना को सब क्लिनिकल क्लास चली थाए। तापरे आउ इम्तियाजंकर अलग अलग समय क्लास होउथे। सेथिपाई इम्तियाज बो को देखिबाकू भाईना संगरे आसी पारंतिनी, अलग समय आसंती। सेतिक बेले मु ही प्राय सब बेले बो पाखरे कैबिन रे थाए। सेइठू कॉलेज जाए, राति रे सेइठी बो पाखरे सुए। बौर ऑपरेशन हेबार एई भितरे 6 दिन हेई गलानी। ता परदिन बौर डिस्चार्ज हेबो। से दिन राति 9टा बेले इम्तियाज आसी पहुँचिले। सेतेबेले बौ सोई पड़िछि। तेणु आम कथबार्तारे काले बौर निद भांगी जिवो। सेथिपाई आमे दुई जण मेडिकल केबिन बाहर बारंडारे ठिया होई कथबार्ता होउथिलु। बौ कौन औषध खाउछि, आउ किछि असुविधा अछि कि, डाक्तर कौन कहिले इत्यादि सबू पचारिला परे मते कहिले, लता तुमको गोटे कथा कहिबि रागिबनी तमे। तापरे गोटे क्षण चुप हो जाई पुणी कहिले, तमे मते बहुत भल लाग, मु तुमको बाहाबाकू चाहे। बाप रे, से दिन इम्तियाजंको मुहर एई कथा सुनी मते लागिला पृथ्वी प्रलय होई जिवो। मु ब्राह्मण, से पठाण, आम घरे निया लागि जिवो। बाहा हबा तो दूरर कथा, से मते भल लागंती। एतिके जानिले भी भाईना आगे मते हाणिबो। मु बुझी पारिलिनी कौन करिबी। मु तांको कथा सुनी डररे दौड़ी बौ कैबिन भितर को पशि आसी कबाट बंद करदेली। इम्तियाज बोधहुए बाहर किछि समय अपेक्षा करी फेरीगले। तापरठु इम्तियाज प्राय आम घर को आसंती जेतेबेले मु कॉलेज जाइथे। मु जदि से थिला बेले कॉलेज रु फेरी घरे पसे, तार गोटे मिनिट भितर से बाहरी पळेई जांती। एमिति प्राय चलिला गोटे वर्ष। एई वर्षे भितरे इम्तियाज कविता लिखिबा आरंभ करिथांती कि आगरु लिखुथिले मु जानेनी। हेले तांको कविता मु मझिरे मझिरे साहित्य पत्रिका पढ़े। केबे केबे खबर कागज रविवार पृष्ठ रे भी तांको कविता बाहरे। कविता पढ़ी मते लागे जेमिति मोरी उद्देश्य रे मोरी पई लेखा। प्रत्येक कविता रे तांको मनर गभीर दुख थाए। आउ से प्राय तांकर अधिकांश कविता रे पचरंती, आउ केते दिन अपेक्षा करिवे। भाईना भी आजिकाली तांको कवितार प्रशंसा करी कहे, इम्तियाज डाक्तर कम कवि बेसी, छात्र कम प्रेमिक बेसी। हेले तार ये अदृश्य प्रेमिकार ठिकणा केही जानी पारलेनी। देखिबाकू एते सुंदर, फर्चा, लंबा, पतला, खंडाधार परी नाक, सिल्क परी सामान्य खैरिया ईषत रंगर कुंची कुंचिया टिके लंबा, घन मुंड भर्ती बाल, कसरा आखि। इम्तियाजर हस तो आलपाचिनो अपिल्ठ पछरे पकईदेव। हसीदेले गाल बा पाखरे गोटे डिम्पल, जहाँ को कहती सांघातिक भावरे हैंडसम। पुणी डाक्तर आउ कवि, आहरी उत्कल यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैंपियन। मनरे एते भल पाइबा सारा कटक मेडिकल कॉलेज रे झियो तांको पछरे। खाली ना रे जहाँ मो पाई एकमात्र विरोध इम्तियाज अल्ली। सेतिके बेले इम्तियाजंकर फाइनाल MBBS सरी हाउसमानशिप आरंभ हो गलानी। तांकर आम घर को आसीबा कम हो गलानी कामर चापरे। मोर BA फाइनाल ईयर परीक्षा मासे थाए। हठात मोर भीषण ज्वर है, आउ तापरे मते भीषण ज्वर रे फिट्स है, जहाँ को अपस्कार बात कहती। घरे समस्तंकर मन खराब। एईटा भल बेमारी नुहे। निया पानी सबको दूर रे रहिबाकू हेबो सारा जीवन। एई बात अच्छी जानिले झीवर बाहाघर हेबा संभव नुहे। सेतिकी बेले मते चेकअप पाई कटक बड़ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायथिला। भाईनार भी मन भारी खराब। तार एकमात्र एते सुंदर भौणीर एते गोटे बाज्य बेमारी बाहरी। से मोर एकमात्र भाई
आ मु तार एकमात्र भौणी। मु सेदिन डाक्तरखाना केबिन अच्छी। दीपहरे इम्तियाज मते देखा आसिले। तांको देखी मोर पुणी जोर फिट्स आरंभ है। भाईना सांगे सांगे न्यूरोलोजी प्रोफेसर को डाकी आनिला। प्रोफेसर देखी कहले डरबार किछि नाही, एईटा एपिलेप्टिक नुहे, हिस्टेटिक फिट्स। बो डाक्तर कथा शुणी आहुरी व्यस्त हो गला। अपस्मार बातर कारण प्राय जना पड़े, हेले जेते भयंकर हेले भी सेटा रोग। किंतु हिस्टेरिक फिट्स बनाम हिस्टेरिया गोटे यौन विकृत बोली साधारण प्रसिद्ध। तांको झील को हिस्टेरिया हेछि एकथा बो नना केही हजम करि पारलेनी। बो डाक्तर को कहले लता बहुत भल स्वभावर झील, एमिति आजिकालिका छतरी झील परी नुहे, ताकू कहीं एमिति हैला। डाक्तर हसिकी कहले एथिरे स्वभाव संगे किछि संपर्क नाही, बहुत भल मनीष बेले बेले एभली हो जाती। मनरे किछि गोटे दबी रहिबार इच्छा बा भय बा आशंकार एईटा परिप्रकाश। तार विश्राम दरकार, तार निर्भय प्रतिश्रुति दरकार। डाक्तर कथा शुणी बो आश्वस्त है। बो नना भाईना समस्ते भाविले आग को बीए परीक्षा। मु इंग्राजी ऑनर्स नहीं काले पारि न पारि से डर रे मोर एमिति होछि। नना कहले व्यस्त होबा दरकार नहीं, बीए पास कले बहुत, ऑनर्स आमर कौन हम। तापरे घरे ठीक कले बीए परीक्षा सरिला परे मो पाई पात्र देखी बाहा करईदेवे। मो बापा इंजीनियर, भल डाक्तर, मु पुणी नितांत सुंदरी गोरीबी, बयस कम, मते योग्य परपात्र अभाव हेबनी। से डाक्तरखानार भर्ती हेला परे इम्तियाज को देखी मु प्रथमे बुझिली जे मोर कौन होउची। मु निजको लुचेई निज अगोचर इम्तियाज को बहुत भल पाई बसीछि। आउ निजठू से भल पाइबा को लुचेइबाकू जाई मोर ये अवस्था देह मनर सांग दे पारुनी। सेदिन ही मु डाक्तरखाना मते डिस्चार्ज करदेले। घर को आसी पहुँची मते जोरे कांद माड़िला। मु भो भो होई कांदिली। बो मते कुंडाई धरी कहला कौन हेछि माँ, कथा कौन कहना, तो मनरे किछि अछि कि। सेतिकी बेले जदिओ मु जानी सारी मो मनरे कौन अछि, हेले डर बो को कहि पारलिनी। बो जानिले आत्महत्या भी कर दे पारे। सप्ताह भितरे धीरे धीरे औषध पत्र खाई सोई मते टिके भल लागिला। सेतिकी बेले परीक्षा बहुत पाखे आसिलानी। सेदिन दीपहरे मु मो टेबुल पाखरे बसी पढ़ुथे। इम्तियाज आसी पहुँचिले। घरे बो आ मु, भाईनार मेडिकल ड्यूटी थाए, बापा ऑफिस जाइथांती। इम्तियाज को देखी मोर प्रथम थर पई इच्छा हैला तांको जोरे जाबुड़ी धरंती, किंतु सेदिन किछि करिबार कोनोसी सुजोग ही साहस नाही। से आसी टेबुल पाखरे पड़ीथिबा खाली चेयर बसी पड़िले। लता, तमे मोर गोटे नुआ कविता पढ़िଛ, एई नियो कही मो हाथ को गोटे लफाफा बढ़ाई देले एवं सांगे सांगे सेठू उठी बो पाखक चलीगले। मु जानिली सेटा तांको आत्मार कविता, मो उद्देश्य रे तांकर प्रथम चिठी। मु सांगे सांगे लफाफा भितर चिठीटा को काढ़ी मो छाती भितर पुरेई देली, काले बो देखिदेव। इम्तियाज दांड घरे बसी बो संगे गप करुथांती। मु सांगे सांगे गाधुआ घर को जाई कबाट बंद कर चिठीटा पढ़िली, कारण घरे लुगा बदलैबा समय छड़ा आउ केतेबेले शोइबा घरर कबाट बंद करिबार रीति आम घरे नथिला। इम्तियाज चिठी रे जहाँ लिखिथिले तार सारमर्म एइया जे मु जे तांको बहुत बेसी भल पाए, से मते जेते भल पाती ताठू 1000 गुण बेसी, एकथा से जानती। आउ ताहा ही तांको जीवनर चरम सुख। भय करिबा दरकार नहीं। तांको बाहागर प्रस्तावटा से फेरई नेले एवं मोर देह खराब हैला परे मु कुआडे आहुरी बेसी सुंदर हो जाइछि। चिठीटा काले ता हाथ रे पड़ी जाई पारे भाबी ताकू पढ़ी सारी टिकी टिकी करी चिरी पाइखाना रे फ्लश कर देले। गाधुआ घरु बाहरी देखिली जे बो संगे कथा हेउछंती आ चा पिउछंती। मो मुहरु देखी से मो मनर खुशी कथा बुझी पारिले। कहले कौन परीक्षा पई पूरा रेडी? मु कहली हाँ सेमिति, आ डर नहीं। नना कहछंती ऑनर्स न हेले भी चलिबो। बो सांगे सांगे मो कथा सुनी कहले इम्तियाज तो बयस रखी भल ब्राह्मण डाक्तर नहीं लता पाई। इम्तियाज हसी दे कहले लता को मानिला परिका गोटे भी पिला आम कॉलेज रे नहीं। इम्तियाज सांगे सांगे सेदिन देखाला परे मो मनटा प्रथम थर पई हालुका हो गला। तापरे भाबिली मु केड़े बोकी, तांको अंततः गोटे धाड़ी चिठी लिखि देई पारि थांती। ए भितरे मोर बीए परीक्षा सरिला। इम्तियाजंकर हाउस सर्जनशिप भी सरिला। एथर तांकर पीजी एंट्रांस। से सेतेबेले भेलर जूनियर रेसिडेंसी पाई पाई। भाईना दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल रे जूनियर रेसिडेंस पाई थाए।
मोर परीक्षा फल बाहरी मो बीए रे ऑनर्स पाइछि। यूनिवर्सिटी रे 6ठ स्थान रे मो ना। नन्ना बो समस्ते भारी खुशी। मो बाहाघर चिंता आपातत बंद हैला। मु रेभेन्सा रे इंग्राजी एमए भर्ती हेली। ए भितरे 3-4 मास बीती गलानी। इम्तियाजंकर किछि खबर नाही। मझिरे मझिरे तांको कविता कोठी केमिति बाहरु थाए। कवितारु तांको मन कथा बुझी आउ काहेकि केजाणी मो मनरे इम्तियाजंक प्रति भल पाइबा एते बढ़ी जाई थाए जे तार सीमा नाही। बयसर चंचलता हेतु किंबा भल पाइबार गभीरता हेतु मु कहि पारिनी। हेले इम्तियाजंक मुह मने पड़िले ता सामने जाति धर्म किछि भी आउ काम करेनी। सेदिन कार्तिक पूर्णिमा बालीजात्रा आरंभ। आम घरे बहु सबु कौन पूजा पाठ करुथाए। जड़े ब्राह्मण आसी था होम करने को। नना नथांती गाँ को जाइथांती। हठात दिन 10टा बेलू कलिंग बेल बाजिला। बो पूजा बसी ठाकुर घरे से मु जाई कबाट खोलिली। बाहर इम्तियाज ब्राह्मणर मंत्र उच्चारण शुणी से दांडरे ठिया होई रहिले। भीतर को आसिले नहीं। मु जाई बोऊ को इम्तियाजंक आसचंती बोली कहली। बो खुशी हो गले। कहले ताको दांड घरे बसा भल दिन रे आसीची पूजा सरू भोग खाई जीव। कटक रे प्राय मोर जेतक मुसलमान बांधवी थिले केही भी आम पूजा भोग खाआंतीनी। किंतु इम्तियाजंकर से दिन किछि नथिला। से सेसबू को किछि मानती नहीं। से मिर्जा गुलाम को दलर लोक कहती नड़िया कदली हिंदू की मुसलमान फूल हिंदू की मुसलमान। से दिन बो पूजा बसी बेले प्रथम थर दांड घरे से ठिया हो गले मो सामने मो देह को लगी। मते डाहाण हाथ रे पिठिरु धरी निज मुह पाख को टाणी आनी कहले लता तुमको छाड़ी रहिबा बहुत कष्ट। तमे बुझुच मु पागल हो जीवी। मु मुसलमान छाड़ी देबी सबू छाड़ी देबी किंतु तुमको छाड़ी पारिबिनी। मते तंटे चिपी मारी दियो मोर उपाय नहीं। ए कथा कही से तांको गाल को गोटे मुहूर्त पाई मो गाल रे लगई देले। आउ धीरे मो कान रे कहले कि सुंदर आखि कि सुंदर ओठ तमर। बापरे ए आखिरु ए ओठरु मु सारा जीवन बाहरी पारिबिनी। ए कथा कहला बेले तांको आखिरे लुह मो गाल दी बहीगला। सेतिकी बेले बो डाकिले लता तुलसी पत्र 7टा आणे। मु बो को तुलसी पत्र दबापाई उठीगली। बो पूजा सरिला परे दांड घर को आसिला। इम्तियाज बो को गोटे पैकेट दे कहले माउसी गोटे माड्रेसी शाढ़ी आपणक पाई। बो तांको हाथरू पैकेटटा नहीं कहला मो पाई कौन दरकार थिला शाढ़ी आनिबा। मु कौन घर कौन रु बाहरुछि जे एते शाढ़ी पिंधिबी। इम्तियाज कहले देखिकी भल लागिला गोटे आपणक पाई आउ गोटे अम्मीक पाई। मु कौन आपणक पुओ नुहे खाली देव आपणक पुओ। भाईना ना देवेंद्र ताको घरे बाहर सबुठी समस्ते देव डाकती। मु इम्तियाज को देखी एते खुशी हो जाइथिली जे तांको हाथ जे गोटे पैकेट अच्छी से कथा भी मु लक्ष्य करि पारलिनी। से दिन इम्तियाज अनेक समय आम घरे रहिले। भात खाई भाईना रूम रे गड़पड़ हेले। सेतिके बेले ठीक जगजीत सिंह आउ चित्रा सिंह कर ये दौलत भी ले ले ये सेहरत भी ले ले कैसेटटा खूब लोकप्रिय होइथे। से कैसेटटा भाईना आनिकी देखिला। ए गजलटा शुणिबा उर्दू भाषा रे बुझिबा कविता पढ़िबा एसबुर अभ्यास इम्तियाजंकर ही भाईना को करैथिले। आउ भाईनाठू मु भाईना तो आजिकल दिल्ली रे हेले ता कैसेट टेप रेकर्डर से सबू एठी छाड़ी दे जाइथिला मो पाई। बसी बसी जगजीत सिंह को गीत सब शुणिले इम्तियाज। हठात गीत शुणु शुणु मते डाकी कहले लता शुण एईटा तुम आ मो गीत आमरी कथा। जेतेबेले भी ए गीतटा शुणिब भाबिब मु भी अच्छी तुम सांगरे। गीतटा को मु चुप होई कपाटटा को आउजी आखि बुझे शुणिबा को लागिली। सेमाने गाउथिले एक दूसरे से बिछड़ के ना खोया करेंगे हम एक दूसरे के गम में रया करेंगे हम। गीत शुणी शुणी मो आखिरु पानी आसीगला। संध्या 4टा बेलू चा पी इम्तियाज चलीगले। परदिन सकाळे तांको ट्रेन। एईना आउ देखा हेबनी। से गला परे मु जाई से सोईथिबा जगारे सोई सोई से गीत 200 थर खंडे शुणिथिबी। आउ सेईठी सेमिति सोई पड़िले सारा राति। इम्तियाज गला बेले कहि जाइथिले जे से आउ 2 मास पर जनवरी शेष सप्ताह रे आसीबे। मु किछि भाबी पारु नथाए कौन करिबी। मन भीषण व्यग्र होउथाए अस्थिर होउथाए। से जाए इम्तियाजंक कथा मु काहाकू कहि नथाए। मो संगे रेभेन्सा रे जेतेबेले गोटे झियो पढ़ुथिला ता ना डॉली। भुवनेश्वर झियो से हॉस्टेल रे रहे। मु केबे केबे खाली
ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାଇ ତା ରୁମ୍ରେ ବସେ। ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଡଲି ସଙ୍ଗେ ମୋର ବନ୍ଧୁତାଟା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ ତା'ର ଭଲ ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ମୋତେ କହେ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ଡଲିକୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବାର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଲି। ଡଲି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଡେଇଁଲା। କହିଲା, ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି ଡକ୍ଟର ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ପ୍ରେମିକା। ଆଜି ଜାଣିଲି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଡଲି ସଙ୍ଗେ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମନଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଭିତରେ ଡଲି କହିଲା, ଶୁଣୁ, ତୁ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କୁ କହ ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ଠିକଣାରେ ତୋତେ ଚିଠି ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଫୋନ୍ ନଥାଏ, ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପତା ବି ନାହିଁ। ଯାହା କାରବାର ସବୁ ଚିଠିପତ୍ରରେ। ସେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା। ଆଜିକାଲି ପରି କୋରିଅର ସର୍ଭିସ୍ ବି ନଥାଏ। ମୁଁ ତ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କ ପୁରା ଠିକଣା ବି ଜାଣିନି। ଖାଲି ଜାଣେ ଯେ ସେ ଭେଲୋର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କାର୍ଡ଼ିଓଥେରାସିସ୍ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଓ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ଠିକଣା ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲି। ଆଉ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ଠିକଣା ଦେଲି। ଚିଠି ଦେବାର 7 ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭୂତି। ସାରାଦିନ ଫ୍ରି ପିରିୟଡ଼ରେ ଡଲି ରୁମ୍ରେ ବସି ବସି ସେ ଚିଠିକୁ 100 ଥର ପଢ଼ିଲି। ଚିଠିରେ ଇମ୍ତିଆଜ ଲେଖିଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତୁମ ହାତର ଅକ୍ଷର। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ନୂଆ କରି ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ପୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିପାର ତମେ। ସେ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏ କାଗଜ ତୁମେ ଧରିଛ, ତାକୁ ମୁଁ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଏଥିରେ ତୁମ ହାତର ବାସ୍ନା। ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ବାପରେ, କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମପତ୍ର। ସେଦିନ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କର ଚିଠି ପଢ଼ି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି, ଯଦି ବାହା ବି ତେବେ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କୁ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏକୁଟିଆ ରହିବି। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଆଜି ଇତିହାସ। ଆମ ଘରେ ଜାଣିଲେ। ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଲା। କହିଲା, ଇମ୍ତିଆଜ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ମନକୁ କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି ଯେ ପଠାଣ ପିଲାକୁ ଘରେ ପୂରେଇବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେବ କହିଲା କ'ଣ ନା ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲଗା ମଣିଷ। ଭାଇନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନନା ତ ହିଷ୍ଟେରିକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଗଞ୍ଜି ଛିଣ୍ଡେଇ ପଇତା ଛିଣ୍ଡେଇ ତାଣ୍ଡବ କଲେ। ଏସବୁ ମଝିରେ ଇମ୍ତିଆଜ ଥରେ ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନନା, ବୋଉ, ଭାଇନା, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲାବେଳେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ। ତାକୁ ଦେଖି ଭାଇନା ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଠୋ ଠୋ ଚାପଡ଼ା ପକେଇଲେ। ଇମ୍ତିଆଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ, ଦେବ, ମାଉସୀ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ? ସବୁ ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ମାନ ସମ୍ମାନ ଗଲା। କହ। ଇମ୍ତିଆଜ ଫାଇଲ ବାହାର କରି ବାପା ଆଉ ଭାଇନାକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଭେଲୋରରେ ମିଶନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେହି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନା। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅମି ଅବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ରାଜି। ସେ ଏଥର ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ନୁହେଁ, ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ବିଶ୍ରାମ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ମାତ୍ର। ଏସବୁ ଦେଖି ଭାଇନା, ନନା, ବୋଉ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ମୋତେ ସେ କୌଣସି ଚିଠିରେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ। ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ଠାରେ ବୋଉ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। କିନ୍ତୁ ନନା ଓ ଭାଇନାଙ୍କ ଡରରେ କିଛି କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଭାଇନା ଚୁପ୍। ନନା କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲି ହୁଅ କିମ୍ବା ଇମ୍ତିଆଜ ମାଇକେଲ ଅଲି ହୁଅ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ବି ନୁହେଁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବାହା ଦେଇପାରିବିନି। ସବୁ ନାଟକୀୟ। ଇମ୍ତିଆଜ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗଲାବେଳେ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଗଲେ, ମାଉସୀ, ଆପଣ ମୋର ଆଉ ଲତା କଥା ଭାବିବେ। ଆପଣ ମା', ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଇମ୍ତିଆଜ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ କିଛି କଥା ନଥିଲା। ଖାଲି ନନା କହିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଏପରି ଧକ୍କା ଦେଇପାରେ ସେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହେଁ। ଇମ୍ତିଆଜ ଅମି ଅବୁକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ଆସି କଟକରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର। ଏଠି ତାଙ୍କ ଦାଦାମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି। ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଇମ୍ତିଆଜ ବି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ପଚାରେ ତେବେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିବି।
ଅମି ଅବୁ ମନ ଖରାପ ଟିକେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମ ଘରେ ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ମୋତେ ମାରିପିଟି ଶାସନ କରିବେ ନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରାଇଦେବେ। ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଥାଏ। ଡଲି ଠିକଣାରେ ଇମ୍ତିଆଜ ଚିଠି ଦେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଚିଠି ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ସେ କି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ସାରା କଲେଜ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ଯେ ପ୍ରୀତିଲତା ରଥ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଠାଣ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଏ। MA ଶେଷ ବର୍ଷ ଆସି ହେଲା। ୟା ଭିତରେ ଇମ୍ତିଆଜ BHUରେ ସର୍ଜରୀ PG ପାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆଣୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଦିନେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା କରିବୁ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି। ବୋଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହତମ୍ଭବ। ମୋ କଥାର ଦୃଢ଼ତା ବୋଉ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେବେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୋଉ ନନାଙ୍କୁ କେତେ ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ, ସିନେମାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବୁଝାଏ। ପୁଣି କହେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତ ପୁଣି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଲେ। ତମେ କ'ଣ ନେହେରୁଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ନନା ରାଗିଯାଇ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେଉଁଠି, ମୁଁ କେଉଁଠି। ବୋଉ ଅପ୍ରାଣ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ନନା କହିଲେ, ସେ ବୁଝିଥିବା ଯାଏ ମୋତେ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇ ପାରିବେନି। ବୋଉ ବି ବୁଝିଲା। ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଘଟିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୋର କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କ ଠିକଣା କେବଳ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଠିକଣା ଦେଖି ଜାଣେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଏ, ସେ ମୋତେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଉତ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କବିତା ବାହାରେ। ମୁଁ ବୁଝେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ମୋର MA ପରୀକ୍ଷା ଫାଇନାଲ ପେପର ହେବାକୁ ଆଉ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ଲତା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଇମ୍ତିଆଜର ସବୁ କବିତା ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି। ତୋ ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମତ୍ୟାଗ କରିଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ? ତୋ କଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ବୁଝିଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୋ MA ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ନନା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଠଗଡ଼ ଯିବା। ସେଠି ଗାଁରେ ତୋ ବାହାଘର ହେବ। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଟି ଶୁଖିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋ ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲି, ବୋଉ ମୋତେ ବଞ୍ଚା, କିଛି ତ ଉପାୟ କହ ବୋଉ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ଝିଅ ସତରେ ମରିଯାଉ? ବୋଉ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଘରୁ ଚାଲିଯିବୁ ତେବେ ଯାଇ ତୋ କଥା ହେଇପାରିବ। ତୋ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇବୁ, ତୋ MA ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ବୋଉ, ଯିଏ କେବେ କଲେଜ ଦୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିନି, ଖାଲି କଟକ ଘର, ଗାଁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନି, ସେ କହୁଛି ତୁ ପଳେଇ ଯା ଲତା, ଇମ୍ତିଆଜ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବୋଉକୁ ଧରି ମୁଁ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲି। ବୋଉ ବି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ସେଦିନ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ରିକ୍ସାରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ବୋଉ ରିକ୍ସା ପାଖକୁ ଆସି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଇମ୍ତିଆଜ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବୋଉ ଆଖିଯାକ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ମୋର ବି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, କାଳେ ଦରକାର ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାହାଘର ବେଳେ। ସେଇ ଯେ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, ଆଉ କଟକ ଘରକୁ କେବେ ଫେରିନି। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ବେଳକୁ ଇମ୍ତିଆଜ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଠୁ ସିଧା ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଆଉ ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରି କଲିକତା, ତାପରେ ବନାରସ, ଆଉ ତାପରେ କୋର୍ଟ ବାହାଘର, ତାପରେ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଇଂଲଣ୍ଡ। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦୁଇଟା ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକାଠି ଭୋଗ କଲୁ। ତାହା ହିଁ ଇମ୍ତିଆଜ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ବି। ସୀମା ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ତାର ନାତୁଣୀ ହେଇଥିଲା ଖବର ଦେଇ। ଚିଠିରେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ଚିଠି ପାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦିଲୁ। ତାଙ୍କ ଅମି ବି ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଏମିତି ଦୁଇ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଖବର ପାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆମର। ନନା ବୋଉ ଆଜିକାଲି ଭାଇନା ପାଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଇମ୍ତିଆଜ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଦେଖା କରିବାର ସାହସ ହେଇନି। ମୁଁ ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ମରିଛି ବୋଲି। ବାପାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଭାଇନାର ଡାକ୍ତରୀ, ମୋ କକା ଦାଦାଙ୍କର ଡକ୍ଟରେଟ୍, ସବୁ କିଛି କାମ ଦେଲାନି ଧର୍ମୀୟ ନିୟମ କାନୁନ ଆଗରେ। କେବଳ ବୋଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଘରେ ନଥିଲା, ରାଗିକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନନା କହିଲେ, ସେ ଏସବୁ ନ କଲେ ଶାସନକୁ ପଶିପାରିବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମାନିବେନି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ ପଠାଣ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇମ୍ତିଆଜ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ। ଖାଲି ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି।
भाईनार फेसबुक एकाउंट रे बोर फोटो सब देखे। नना भी बुढ़ा हो गले, भाईनार पुओ दुईटा बड़ हो गले। आजिकल बोर मोबाइल है, मुझे ता संगे कथा कहे। इम्तियाजंकर चली जाबार खबर पाई प्रथम थर भाईना मंचेस्टर आसी मते और सीमा को देखा 2 वर्ष तले। इम्तियाज फोटो को कुंडे धरी भ भ हो कांदी कहला, तू आ सीमा चल घर को बुलिकी आसब। इम्तियाज जीवार खबर सीमा फोन रे इम्तियाज बापा को देथिला। से भाईना पाखक फोन करी आम घर खबर देथिले। फोन करी भाईना को तांको घर को डाकिथिले। भाईना गला। सेमाने ही भाईना को कहले इंग्लैंड आसबाकू, मते और सीमा को डाकिकी इंडिया आणिबे। सीमार सेतेबेले शेष वर्ष ल परर छुट्टी थाए। सीमा जन्मरू तांको परिवार आ घर कहले ता बापा और माँ छड़ा आउ किछि भी जानी नथिला। ता मामू को देखी बहुत खुशी हो गला। सीमा पूरा इम्तियाजंको परी दिसे। भाईना प्रथमे प्रथमे घंटारे 2 थर सीमा को कुंडे कांदी कहे, इम्तियाज आई एम सॉरी, आई लव यू। भाईनार एपरी व्यवहार रे सीमा पूरापूरी मुग्ध। मोर इंडिया आसबाकू टिके संकोच थिला, हेले सीमार जिद ही आमे इंडिया आसिलु। समस्तंक संगे देखा हैला। भाउजों को भाईनांकर 2 पुओं को प्रथम करी देखिली। 2 जण जाक डाक्तरी पढ़िलेनी। नना सीमा को पचारिले, तुमे कौन धर्म पालन कर, हुईज रिलीजियन यू प्रैक्टिस। सीमा कहला, ओडिया। आम घरे ओडिया कथा हो। सेथिपाई सीमा परिष्कार ओडिया कहे। ओडिया छड़ा से आउ कौनसी भारतीय भाषा बुझिनी। नना पुणी ताकू कहले, मो भाषा नुहे धर्म कथा पचारुचे। सीमा कहला, आम भाषा, आम खाइबा, आम भाबिबा, आम धर्म सबुगुड़ा अज ओडिया। मो बाबा जन्मरू ओडिया मुसलमान आ परे धर्म परिवर्तन करी ख्रीष्टियान होइथिले। मो मामा ओडिया हिंदू, तेणु मु 3टा धर्मर मिश्रण। मोर संस्कृति ही मोर धर्म। माई कल्चर इज माई रिलीजियन। मु कौनसी निर्दिष्ट धर्म को मानेनी। मोर किछि धर्म नाही। आउ अजा मोर बॉयफ्रेंड हिब्रू। सीमा कथा शुणी नना जेतिके आश्चर्य हेले सेतिके खुशी भी हेले मने मने। तांको परे मते पचारे हिब्रू बॉयफ्रेंड कहले कौन। मु कहली से पिला इज्राएल रो लोक। आमको आनी दिल्ली रे छाड़ी भाईना जाई मो सासु ससुर को कटकरू तांको घर दिल्ली आनिले आम संगे देखा करैबा पई। प्रथम थर सेमान को देखिलु आमे। सीमा आ मु सेमाने बेस बुढ़ा बुढ़ी होई गलेनी। मो नन्ना बोठू यथेष्ट बड़ सेमाने। इम्तियाज तांको माँकर खूब डेरीर पिला। मते कहले, माँ आमे भाबिचु कटक घर बिकिदेबु। कटक रे तो आम छड़ा आउ केही रहु नाहंती। चाचा मानकर सबु पिला माने तुम परी किए अमेरिका रे किए ऑस्ट्रेलिया रे किए सिटीजनशिप नहीं रहुचंती। चाचा चाची भी से सबु तांको पिला मानक पाखरे। आमे आउ ए बयस रे एकुटिया सेठी रहिबाकू चाहुनु। ए दिल्ली रे परम गोटे फ्लैट करी रहिबु। अंतत एठी तबु अछि। मु कहली, चलंतु मो पाखे मंचेस्टर रे रहिबे। ससुर कहले, माँ बुढ़ा दिने देश छाड़ी जाबाकू इच्छा नाही। पुणी सेठी सुनिची बहुत ठंडा पड़े। एते शीतरे आमे रही परिबुनी। ससुर घर बिक्री कले। भाईना सेमानक पई द्वारिकार गोटे 2टा रूम बेडरूम वाला फ्लैट किणी देला। सेठी किणी से 5-6 मास भितरे दिल्ली रे सेटल हेले। वर्षे हेला। देहपा खराब भल मंद भाईना अच्छी सबु किछि। मो नन्ना बो भी सेमानक पाखरे मझिरे मझिरे देखा करिया को जानती। दिल्ली रे रहिबाटा समस्तंकर सुविधा। सीमा आ मु दरकार हेले आराम रे आसी पारिबु। इम्तियाज को सेमाने जीवन रो कोनोसी कथा ही नाही, हो नाही, किछि करि नाहंती। मो ससुर सबुबेले तांको कहथिले, जहा उचित मने करूछ ताहा कर। मो ससुर सबु बुझिबा खूब बुझिबार मनीष। सारा जीवन केवल न्याय ही देइछंती। से कहती, केते कालरू ए पृथ्वीर जीवर धारा बहुछि। मनीष संस्कृति अनेक पुराणा। प्रत्येक मनीष निज विश्वास रे बंचे। मनर विश्वास को मुहरे जुक्तितर्क प्रमाण करिवार आवश्यकता नहीं। जो विश्वास अन्यर किंबा निजर अभिनंदनीय सेसबुर सीमा आउ मु मासे रही इंग्लैंड फेरीजिबु। एई गला वर्ष भितर सासु ससुर उभय बेस दुर्बल हेबाकू लागिले। मु तांको बहुत अनुरोध कली, ठंडा मासरे नहेला नाई खरा मासरे मो पाखरे अंतत किछि दिन पई इंग्लैंड आसंतु। जदि भल लागिबनी ताहले फेरी आसिबे। सेया हैला। गत 2 मास हैला सेमाने आसी आम पाखरे रहउचंती। एठी इम्तियाज तांको पाखरे भी आम चली।
एठी इम्ताजଙ୍କ ପରେ ବି ଆମର ଚଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇମ୍ତାଜ ଥିଲାବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ଇଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ 3ଟା ବେଡରୁମ୍ ବାଲା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିହେଁ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରୁ ଲଣ୍ଡନକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବୁ ଭାବି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଇମ୍ତାଜ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଚାଲିଗଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଇମ୍ତିଆଜ ଗଲା ପରେ ଏଇ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଘରର ଅଧା ଭାଗ ମୁଁ ବି ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇ ଭଡ଼ା ପଇସାରେ ମୁଁ ଚଳିଯାଏ। ସୀମାର ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଇମ୍ତାଜ ବେଶ୍ ପଇସା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍। ପୁଣି ଆଜିକାଲି ସୀମା ବି ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାଣି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବି ମନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି, ଅନେକ ତୃପ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥରେ ମକ୍କା ଯିବେ ଉମ୍ରା କରି ହଜ୍ କରି। ତାଙ୍କ ମନର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଇମ୍ତାଜ ଥିଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ହଜ୍ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କି ସୀମା କେହି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ। ଯଦିଓ ସେ କଥା ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଏତେ ବୟସରେ ଏକା ଏକା ଯିବାକୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାହସ ଥିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ, ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ହେଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେମିତି ମୁସଲମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ମକ୍କା ମଦିନା ଯାଇପାରିବେନି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମକ୍କା ଦେଖିଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିମ୍ବା ସୀମା କାହାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ମୁଁ ସୀମାକୁ କହିଲି। ସୀମା ବଡ଼ ହେଲାଣି। ସବୁ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଜଣାଏ। ତା'ର ମତାମତ ପଚାରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। କହିଲା ପାପା ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତୁମେ ତ ଜାଣ ଯେ ମୋର କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ। ଏଠି ବିନା ଧର୍ମରେ ମଣିଷ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆଉ ପାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଏଠି ଜନ୍ମ କରିଛ ବୋଲି। ମୋତେ ଏସବୁ କୁହନି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଜ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଯୋଗାଡ଼ କରି ପଠାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଖାଲି ଡ୍ରାମା। ତୁମକୁ ଆଉ ମୋତେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି। ପାପା ଥିଲାବେଳେ ତ ଥରେ ବି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଭାବି ହୁଏତ ତ ପାପା ଆମକୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଜେଜେ ଜେଜେମା କେବେ ବି ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମ ବାହାଘରକୁ ନେଇ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ତା'ଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ସୀମା ମୋ କଥା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମାମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବିନି। ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ହଜ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରେଟରକୁ ବାଛି ପଠାଇ ଦିଅ। ସୀମା ଯେ କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମକ୍କା ମଦିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବେଶ ଆରାମରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମକ୍କା ଯିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ସୀମା ନାହିଁ। କୌଣସି କେସ୍ ନେଇ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୀମାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ମା ତ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଆଉ ମୁଁ ମକ୍କା ଯାଉଛୁ। 15 ଦିନ ପରେ ଫେରିବୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସୀମା ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଅପ୍ କରିବାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହଜ୍ କରିବାକୁ ମକ୍କା ଯାଉଛି। ତ ପାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ କହିନଥିଲି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ତ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ଆପଣାର କରିବାର, ଏକାଠି ଉତ୍ସବ ପାଳିବାର, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ବାହାନା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସୀମା ବୋଧହୁଏ ସେପଟେ ହତମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ, ଖୁବ୍ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ମାମା? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବୁଝ ମା, ତୁ ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଯଦି ଇସଲାମ ନେଇ ତ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହଜ୍ କରି ନେଇ ଆସିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଣିଷ ହେଇଯିବି? ଆଉ କ'ଣ ତ ମାମା ହେବିନି? ତ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଖୁସି ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ? ତୁ ତ ପାପାଙ୍କ ପରି ବେଶ ବୁଝିବା ମଣିଷ। ଏସବୁର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ମନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ? ଏତିକି ବେଳେ ବାହାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ପହଞ୍ଚି ବେଲ୍ ମାରୁଥିଲା। ଆମକୁ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ହିଥ୍ରୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠୁ ଜେଦ୍ଦା, ସେଠୁ ମକ୍କା ମଦିନା। ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।